Okay, so before naton i-transmit ang aton nga information signals, kinahanglan gid siya naton i-convert into electrical signals para maging compatible siya sa specific nga medium nga ginapili naton. So, examples and is for example, you are using a microphone, so convert mo siya dana into electrical signal in order to be compatible sa gamiton naton nga wired medium. So, kadamo isang type of communication nga nagagamit ang sining form of transmission mode. So but also we have another type of transmission mode nga ginagamit naton, wala kita nagagamit I mean sa wires, but we are using free space as our medium. So ang information nga ginasend naton is converted into electronic naman siya nga mga signals. So it is converted into an electronic signal, and ang kakatabo, it is radiated into the space or it is radiated into sa free space. So ang free space ang ato yung ginagamit as our medium. So such signal ang is consist of ang electric and at the same time your magnetic nga field. So because of this, we can say nga type of signal is what we refer to as your electromagnetic nga signal. So it is composed of your electric and magnetic nga field. So ini nga type of signal is also what we refer to as your radio frequency waves, or what we refer to as our RF waves. So electromagnetic waves are signals that oscillate. So anong butsilingon kung nag-oscillate ang signal? So butsilingon is what I have said, may ara ka component which is your electric and at the same time your magnetic na field. So ang ini nga mga fields, your electric and magnetic field, they are varying or they are changing at a specific nga rate. So amo na butsilingon sang oscillation. So ang imo nga field intensity, they fluctuate up and down. So kung i-represent sila naton, they are represented by a sinusoid or sinusoidal nga graph. So ga-move sila up and down, and because of that, pwede sila naton mahambal nga ga-fluctuate sila or move up and down at a specific nga time. So this electromagnetic wave nga nga moves sinusoidally. So they are ang ilang mga ang pagsaka nila kag pagnaog or ang pag-move nila up and down, pwede sila naton i-measure by cycles per second. So kung maghambal kita cycles per second, it is more commonly known sa isa ka specific nga unit which is what we refer to as our hertz. So ang hertz is a unit which is used to define or para sa frequency. So for now, amo ni nga aton nga i-discuss all about frequency. So ang entire nga range of frequencies is what we refer to as our electromagnetic nga spectrum. So amo ni sa subong aton nga i-discuss, we have electromagnetic nga frequency spectrum. So this spectrum is divided into bands, with each band having a different name and boundary. So ano ang rason nga agin divide siya into specific na bands? So ang ato nga electromagnetic frequency spectrum is divided into different bands in order for us to classify them. So pwede naton sila i-classify, and at the same time pwede naton ma-identify ang ilang specific nga purpose or how they could be used. So let's start na sa aton nga band designation for radio frequency spectrum or our electromagnetic frequency spectrum. So let's start. Start kita sa aton nga ELF for our extremely low frequencies. So extremely low frequencies are those nga ara sa range nga 30 to 300 hertz. So this include our mga AC nga power lines. So kung tanawon ninyo ang AC power line nga frequencies, so nabalaan sa nato no, AC power line frequencies is ranging or nagagamit ang AC power line sang 50 hertz or 60 hertz. So mo nang ginagamit sa aton nga AC
power lines. Also, nabilong mo sa sining frequency range ang frequencies nga ara sa low end of human hearing range. So, pwede nga may ari dali nga type of mga frequencies nga sa human hearing range. So, it is also used for telemetry. Next, we have the voice frequency. Okay, we have the voice frequency, so or VF. So voice frequencies are those in the range of 300 hertz to 3000 hertz or zero point 0.3 kilohertz to 3 kilohertz. So this is the normal range of human speech. So kung maghamba kita, syempre gitawag siya nga voice range because ari di ang aton nga voice range na butang. So ang human speech is ari under sa sini nga range. Although kung tanawon naton, human hearing extends from approximately 20 to 20,000 kilohertz. So, liwat, ang hearing range siya is about 20 asa sa 20,000 nga hertz. Hearing range na siya yan naton. So, next, uh, so, tungod nga voice range ni dari na din sulod ang aton nga standard nga telephony. Okay? Next, we have VLF for our very low frequencies. So, VLFs include the higher end naman sa imo nga human hearing range up to galambot siya hasta sa imo nga 20 kilohertz. So, uh, iban nga mga musical instruments also make sounds in this range. So, the VLF range is also used sa mga government kag military so nga communication. So for example, ginagamit ang VLF so sa nga radio transmission para sa Navy at the same time for uh, in order to communicate with submarine. So nakabutan dere, we are using this type of communication or type of frequency in navigation and submarine communication. Next, we have the low frequencies, LFs. So, low frequency are those in the range nga 30 to 300 kilohertz. So, the primary communication service in this range are those used in aeronautical and at the same time sa marine navigations. So, frequencies in this range ginatawag man sila nga ginagamit man sila sa mga ginatawag naton nga okay. So ginagamit man sila for sub carriers. So ang aton nga low frequency. So ginagamit sila as sub carriers. So ano maghambak kita sa subcarriers? So, ang mga subcarriers, they are the signals which carry the baseband modulating frequency or modulating information, I mean, but which in turn modulate another high manya frequency. So, ga-carry sila sang information pero pwede man sila mag-modulate sang higher nga frequency. So, that is your sub na carrier. So, next type of or next band is our medium frequency nga band. So medium frequencies are in the range of 300 to 3,000 kilohertz. So 300 to 3,000 kilohertz or zero point 0.3 megahertz to 3 megahertz. So, ang pinagidika notable nga application of frequency in this range is what we refer to or commonly known as the AM radio broadcasting. So, AM radio broadcasting. So, nga pila ang range nga ginagamit sa imong AM radio broadcasting. So, our AM radio broadcasting nagagamit na sila sang okay, so AM radio broadcasting ang ginagamit niya nga frequency sang AM. Okay, 4 AM. Ang ginagamit sang imong AM is kung tan-awon ninyo dira sa inyong mga radyo. So sa lilisuan sang aton mga radyo. So that is ginagamit niya is 535 hasta sa 1605 kilohertz.
So mo ni siya ang ginagamit nga range ang ato nga AM radio. So iban pagid nga type of communication nga nagagamit sa medium frequencies. So we have aeronautical nga communication application. So ginagamit niya ang low frequency for navigation and for communication gagamit man siya sa medium frequencies. Next, high frequency. So high frequencies are those in 3 to 30 megahertz. So these are the frequencies generally known as your short waves. So ang high frequency, amo ni siya ginatawag natin nga short waves. So common nga application sa aton nga high frequencies is two-way radio communication or your citizens band radio, CB radio, or amateur nga radio or amateur nga radio. So amo ni siya ang isa sa mga application or ang common application of your high frequency nga band. Next, we have very high frequencies. So very high frequency is in the range covering 30 hasta sa 30 or hasta sa 300 megahertz. So this is extremely popular na subong because of the frequency range nga because of the application nga nagagamit sang sining nga range. So this is used by many services including syempre mobile radio, TV, FM broadcasting. So ginagamit siya naton. So ano naman niya ang range nga ginagamit for FM broadcasting? For FM broadcasting, the frequency range is from 88 hasta sa 108 megahertz. So amo na siya for FM broadcasting. And also included man sa sining range gali. So basi malipatan ko, included man dali is your television channel 2 hasta sa 13. So TV channel 2 hasta sa 13. So megahertz pa man na siya po ilang ginagamit. So next, we have your UHF or our ultra-high frequency nga band. So, ultra-high frequency band covers ang 300 megahertz hasta sa 3 gigahertz or 3000 megahertz. So, this too is an extremely widely used portion na sa aton nga frequency spectrum. It includes the UHF nga television channel. So kung nakita ninyo sa mga antennas nga ginagamit naton nga rekta UHF antenna. So ano na siya nga mga channels na nagagamit sa UHF antenna. So that is the channels halin sa channel 14 hasta sa channel 83. So channel 14 to channel 83. So iniman nga frequency band is widely used for land mobile nga communication. Syempre sa mga mobile phones nato ang ginagamit ni siya. So for cellular phones, so mga military services ginagamit man ang ini nga frequency or ini nga communication band. So in addition, iban nga mga radar kag navigation services gagamit man sang portion of this frequency spectrum. So napangbutang man diri kung ano ni siyang kung ano yung mga applications. So we have another one. We have the super high frequency. So so idugang ko lang, we have, if you hear about the word microwaves. So base mga syempre yung nabatian tayo ni microwaves. So ano naman yung maghambakit ang microwaves? So incidentally, frequencies above sa mga 1000 megahertz. So kung greater than na siya sa 1000 megahertz. So but silingon microwaves na siya or 1 gigahertz. Labaw na siya sa 1 gigahertz, so that is microwaves na siya. So let's proceed na sa super high frequency nga band. So your super high frequency nga bands are those in the range nga 3 gigahertz hasta sa 3000 or 30 gigahertz.
So these are microwave frequency. So ari na di ang kalabanan ng microwave frequencies kay tanan ni sila lapaw na sila syempre sa 1 gigahertz. So these are microwave frequencies that are widely used for satellite and radar communications. So some specialized form of two-way radio communication nagagamit mga sining nga form of sa sining nga band of frequencies. So this is used sa nakabutang diri microwave satellite radio communication. So, dari ginagamit ang kalabanan ng microwave pero take note lang nga pwede ka na makahambal nga microwaves na siya if it is more than 1,000 megahertz or 1 gigahertz na siya. So, next, we have our EHF for our extremely high frequency na band. So, it extends from 30 gigahertz hasta sa 300 gigahertz. So, mga equipment na nagagamit sa sining signal is extremely complex and at the same time expensive na sila katama. Because though hindi naman siya bala ginagamit sa sining sa daring application but though mostly ginagamit na siya so tanawan nato na iya application, it is used for research, it is also used for radio astronomy. So that is our extremely high frequencies. So kung nakita ninyo amo lang ni ang nakabutang dali nga mga radio frequency, but above this one we have your infrared. So may ari ka pa di dapat infrared pero wala siya na-include dere kay hindi man siya part of your frequency. So kung maghamba ka infrared, so those electromagnetic frequency signals nga higher than 300 gigahertz, so ginatawag na sila naton generally as radio waves. So pero isa na di sa mga arid diri nga region is your infrared nga region. So yung infrared nga region is ara siya sa tunga-tunga sa aton nga sa highest radio frequency diri may ara kita infrared and after sina may ara kita sang visible portion of our electromagnetic nga spectrum. So may ari na di din visible spectrum. So base ilang may mag question. So, may ara kita dira infrared and then may ara ta dayon visible nga spectrum. So, after sinadayon beyond pagid sa aton nga visible region, may ara kita dayon X-rays, gamma rays, and cosmic rays. So, amo na siya ang aton nga electromagnetic frequency spectrum. So for the next naman, we are going to talk about some of properties of our electromagnetic frequency spectrum or our waves. So thank you everyone, stay safe and God bless.